बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। नाज़रीन, कुरान करीम जहाँ हदायत की किताब है, नूर की किताब है, वहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसको शिफ़ा लिन्नास यानी लोगों के लिए इसमें शिफ़ात भी है ये फ़रमाया है। और ये बहुत बड़ी बात है। एक बात रब्ब करीम कर रहा है, जो बात रब्ब करीम कर रहा है, जिसने हमें पैदा किया है, उस बात को किसी सूरत में किसी भी हालत में आप लाइट नहीं ले सकते। वो बात बड़ी वैल्यूएबल होती है और उस बात में ही तमाम की तमाम हकीकत होती है। तो इसीलिए नाज़रीन, हम लोगों ने तो खैर चलें कुरान करीम को एक गिलाफ़ में 4-5 गिलाफ़ में लपेट के कि इसके ऊपर डस्ट ना पड़े, हमने इसको जनाब रख दिया एक ऐसी जगह पर जहाँ पर किसी का ऊपर जाके हाथ ना पड़े, ना कोई इसको उठाए ना कोई इसको पढ़े। जब किसी बेटी की शादी होनी है तो बस उसके सर पे रख दो और वो भी बस उसके साए में जाए, पता नहीं है कि कुरान करीम में है क्या। नाज़रीन, बड़े अफ़सोस की बात है, इंतहाई अफ़सोस की बात है। यकीन कीजिए कि मैं ये समझता हूँ कि आजकल के दौर में इस कौम का अलमिया है, एक ट्रेजेडी है, बहुत बड़ी ट्रेजेडी है कि हम लोगों ने कुरान करीम को जो है वो इग्नोर किया हुआ है। हम इतनी अपनी ज़िंदगी में इम्पॉर्टेंस ही नहीं दे रहे हैं। गो कि ये मोबाइल का दौर है, टीवी का दौर है, किसी की ऐसी चीज़ों का दौर है, बहुत फास्ट ज़िंदगी जा रही है। तो क्या कुरान करीम पुरानी किताब हो गई है? नहीं। जो लोग आज भी कुरान करीम से जुड़े रहते हैं वो जानते हैं कि ये नहीं है अगर हमारी ज़िंदगी में तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये वो किताब है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, जो कि इस कायनात का रब है, पालने वाला, वो जो अल्लाह है, वो अल्लाह ताला की ज़ात हुवल्लाज़ी, जो अल्लाह है, उसने ये कायनात बनाई है, उसके अल्फाज हैं ये। तो शायद हमारे दिल में इसकी इम्पोर्टेंस आए, लेकिन फिर भी नहीं। तो एनीवे, बात ये हो रही है कि कुरान करीम के अल्फाज हमारे लिए शिफ़ात का बायस भी हैं। शिफ़ात किस चीज़ की? दिमाग की, दिल की, बीमारियों की, रूहानी व जिस्मानी, हर किस्म की शिफ़ात इसमें मौजूद है। जहाँ पर मेडिकल साइंस आके ख़त्म हो जाती है, यकीन कीजिए कि रूहानी इलाज वहाँ से शुरू हो जाता है। मैंने आप लोगों से कहा था कि कैंसर के मरीज़ जब डॉक्टर उनको जवाब दे देते हैं कि आपका आखिरी स्टेज है, आपके दिन चंद रह गए हैं, अब इनको गिन लीजिए जी, ये अब आप चंद दिनों के दुनिया के मेहमान हैं, तो पता चलता है कि उन्होंने रूहानी इलाज किया और कैंसर ठीक हो गया। दूर की बात मैं क्यों करूं, मेरी बुज़ुर्ग बहन जो कि सिलसिला अवैसिया की मुर्शद हैं, सिलसिला कादरिया और अवैसिया की, मैंने वीडियो भी अपलोड की थी कि जो भी इस सिलसिले से जुड़ना चाहे वो हमारे इस चैनल पे कमेंट करे या हमारा जो ग्रुप है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है वो ज्वाइन करे और मैसेज करे जी कि मैं इससे जुड़ना चाहता हूँ। तो बिल्कुल उसको जो है वो ख़ुद कांटेक्ट किया जाएगा और आप लोगों के घर बैठे हुए, आप लोगों ने घर से नहीं निकलना। ख़वातीन की चादर और चार दीवारी में बैठ के ही ज़िक्र अस्कार दिए जाते हैं और उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको भी रूहानी ज़िंदगी अता फ़रमा देता है कि वो ख़वातीन भी अल्लाह ताला की कुर्बत में आ जाती हैं। ऐसा मामला है। तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बड़ा एहसान है। तो पिछले दिनों ही एक ख़ातून, माशाल्लाह, वो एक अमेरिका में ख़ातून थी, उनके घर जिन्नात और जादू का बहुत बुरा असर था, बहुत ही बुरा असर। उनको अल्लाह ताला ने मुकम्मल उससे निजात दिला दी। तो वो उन्होंने पिछले दिनों उम्रा भी किया और रोज़ाना जो है वो कॉल भी करती थी मेरी बहन को, बुज़ुर्ग बहन को, कि आपने दम किया, आपने दुआ की, आपने ऐसे ज़िक्र दिए कि वो काम हो गया जो कि बड़े बड़े हज़रात लाखों रुपए हम लोगों ने लोगों को दे डाले थे, हमारा काम नहीं हुआ था। और आपने क्या किया कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हम बिल्कुल ठीक हो गए। तो नाज़रीन, मैं ये बता रहा था कि कुरान करीम में शिफ़ा है। आपको कोई भी बीमारी है, किसी भी किस्म की बीमारी है, जहाँ डॉक्टर्स ये कहते हैं कि हमारे से मामला ऊपर है, मेडिकल साइंस है क्या?
ٹوٹل ایکسپیریمنٹس. ابھی تک یہ ایکسپیریمنٹس چل رہے ہیں. ابھی تک تو سر درد کا علاج پرفیکٹ نہیں نکل سکا. شوگر کا علاج میڈیکل سائنس میں نہیں ہے. ہارٹ اٹیک سے بچنے کا علاج نہیں ہے. بس کہتے ہیں کولیسٹرول سے بچاؤ، یہ کرو وہ کرو، ہاں جی RBC جو ہے وہ چیک کرواؤ، وائٹ بلڈ سیل چیک کرو، ریڈ بلڈ سیلز وغیرہ 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 وغیرہ. یہ سب چیزیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن ایسے بندے کو بھی دل کا دورہ پڑ جاتا ہے جس کا سب کچھ ٹھیک ہو، جس نے سٹریس ٹیسٹ بھی کیا ہو. ناظرین، آج ہم آپ کو یہ بتانے جا رہے ہیں کہ قرآن الکریم کی وہ آیات جو شفا کی آیات ہیں، جن کے پڑھنے میں شفات ہے، جن میں شفا کا ذکر کیا گیا ہے. ایک میں آپ کو بتاتا ہوں، امام طریقت ابوالقاسم کشیری رحمۃ اللہ علیہ وہ منقول کرتے ہیں کہ ان کا بچہ یعنی ان کا بیٹا سخت بیمار ہو گیا. اتنا بیمار ہو گیا تھا کہ وہ قریب المرگ یعنی مرنے کے قریب تھا. وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انہوں نے اپنے بچے کا حال بیان کیا کہ میرا بچہ بیمار ہے، مرنے والا ہے خواب میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم آیات شفا سے کیوں دور رہتے ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں حضرت امام طریقت ابوالقاسم کشیری رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ تم آیات شفا سے کیوں دور رہتے ہو، کیوں شفا نہیں مانگتے ان سے. تو ناظرین، یہ آیات شفا ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. تو امام طریقت ابوالقاسم کشیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پھر میں اس پہ غور کرنے لگا اور قرآن الکریم میں نے یہ 6 آیات پائیں. تو ناظرین، آپ لوگوں کی خدمت میں یہ بیان کر دوں کہ یہ جو آپ ہمیشہ ایک آیت پڑھتے ہیں نا جو لکھی ہوتی ہے، یہ والی میڈیکل جو جب آپ ہاسپٹلز میں بھی جاتے ہیں تو لکھی ہوتی ہے، یہ بھی ان میں سے ایک ہے. یہ بابا جی عرفان الحق صاحب کی اسلام اور صحت کتاب ہے جس میں روحانی علاج بتائے گئے ہیں. اور یہ دیکھیے نا کہ سرے ورک میں جیسے ہی آپ کتاب کھولتے ہیں تو اسی میں ہی بسم اللہ کے بعد بابا جی عرفان الحق صاحب نے یہ آیات شفا جو ہے وہ یہ دیکھیے آیات شفا حضرت ابوالقاسم شیری کی جو بتائی ہوئی ہیں وہ والی جو کہ قرآن کریم میں موجود ہیں. عرفان الحق صاحب نے بھی، بابا جی نے بھی یہ پرنٹ کروائی ہوئی ہے کہ یہ آیات شفا ہیں. آپ کی خدمت میں ان کی تلاوت پیش کی جا رہی ہے. آپ ان کو یاد کیجئے اور اول آخر درود شریف پڑھ کے درود ابراہیمی باوضو ہو کے یہ 6 آیت ہیں. ہر آیت کو 3 دفعہ پڑھیے اور پڑھنے کے بعد مریض پہ پھونک دیجئے جو بھی مریض ہے. آپ اگر مریض ہیں تو اپنے آپ پہ دم کر کے اس طریقے سے اپنے آپ پہ پھیر دیجئے. سب دیکھیے انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ 30 دن میں دیکھیے گا کہاں جائیں گے آپ کے کینسر اور کہاں جائیں گے کوئی بڑی بڑی بیماریاں جن کی وجہ سے آپ پریشان ہیں. آئیے آیات شفا سنتے ہیں اور ان کو یاد کر لیجئے. جزاکم اللہ خیر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ. يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين
وإذا مرضت فهو يشفين قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. اللہ آپ سب لوگوں کو کامل شفا عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.